Sinong iboboto nyo? E di si Konsi Mitch Eborde. Mitch Eborde, Mimi 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 Mitch Eborde. Muli po nating ihalal sa kanyang pangalawang termino bilang konsehal ng bayan. Padagos ang Magayon, may malasakit, asin epektibong serbisyong may pagpadangat para sa kabusaw, para sa kabusawenyos. Yan ang serbisyong Eborde. Konsi Mitch Eborde, number 6 sa balota. Mitch Eborde, Mitch Eborde. Mitch Eborde, ang konsehal ko. Mitch Eborde, Mimi Mitch Eborde. Mitch Eborde, Mimi Mitch Eborde. Mitch Eborde, Mimi Mitch Eborde. Mitch Eborde, Mimi Mitch Eborde.